Financial assistance marunai. Financial assistance marunai. Health insurance marunai. TTADC hapano shajawi lahara asuglakya tipasa koktama thumnero koborong media house tei YouTuber paithangni manthai manbanta sanai khorang tisalakya TTADC haponi kokthum tei hukumo tangbede advertisement thaniwo norkha baksana rukha baksana riya obahai kokshil jamung khorang tisaka tipasa koktama thumnero TTADC ni kokthum tei hukumo tangbedangni oshamuno shajawi fasalni phungni damchi soti thamtisik tamuni jorawo council babor laba bukhugo lahara asuglai khorang tisalakya tipasa koktama thumnero lahara asugui lahar kasuka TTADC ni kokthum tei hukumo tangbedengni shebogrongno asuk simia council babor baskango asuglai joto shebogrongno lahar kasu tonglakya opatimane koktama mane loglogen thangsoikya khumulongni radapur thana police tai Tiprasa Photo Media Association TPMA o kaini media organization ni Tidul Mumbai जों दिनै खुमुलुं प्रेस क्लाब करबुक प्रेस क्लाब आम्बासा प्रेस क्लाब खुवाई प्रेस क्लाब जिरायना प्रेस क्लाब हेजामारा प्रेस क्लाब जम्पुजला प्रेस क्लाब अबो हाइके चिनि तिप्रासा रकनि सब डिविजन लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल नि जत प्रेस क्लाब नि आदं रक तिप्रासा कोक्तमा थुमनाय रक यूट्यूबर्स रक ब्लगार खायनाय रक एबा जों कन्टेन्ट मेकार रक जों दिनै जतनो फाइसक पाइजाक आनिसे सिगांगो गोबां अर्गानाइजेशन नि दालबिदाल प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट कक सागानर खनाय मानखा बेले लाचिमानि कक जों दिनै ताइकेबनि मान थाइनो साननानि बागै जरा जराबो अबनजों सिगां ताइगिसा कक सबाय सग्रुबि साननानि मुजुमानि गांके मिडिया रंनि सामुं तामो केबो गामिनि बररक दै गोरै लामा गोरै जामुं गोरै हापुरो मीडिया रक थांगै तिसानानि जेनि सामुं बरक लामा ब्लक खायगांगांके बरक डेपुटेशन रखांके जों तिसानानि सामुं फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा बुनि मानथानि बागै कक सानाय रक सेतिनि अ त्रिपुरा हाबो अ त्रिपुरा हा साबुनि चिनि हानि चिनि हापां रकसे जोंनो सिनिया जोंनो बरम खायनो रोंगिया जोंनो बरक हनैपना नुगिया थासिं आनिसाय कक सानाय रक साका केवल 200 टाकानि मीडिया केवल 50 टाकानि रेडनि मीडिया नै साजागो फियाबा जों नुगै मानखा नांमानि जराखौ मीडिया ननो सामं नांगौ तरनानि लगनानि जराखौ मीडिया ननो सामं नांगौ हापां खाना पुरुं गांगाव मीडिया ननो सामं नांगौ तरनानि लगनानफोरखौ मीडिया ननो सामं नांगौ फियाबा जों दिनै तामनुखा सामं पाइखा मीडिया रनो सिनिलिया नरक साबो जों सिनिलिया हापांगो फाइनानि सिगां कक रमानि आक कमाय थांगा 3 मासनि बिसिंगनो एडिसि मानमानि थानाय 19 तारिखो जों बालायमानि नगै मानखा 23 तारिखो नगै मानखा सालनै सिगांसि एडिसि मानमानि साल पालायखा जों दनो बिसक बसरन खा एडिसि मानमानि फियाबा बेले लासिमा सिंसा चिनि एडिसि हाबां तंमानि यागुलोबो चिनि ककबरक मीडिया थुमनरनि बागै ककबरक मीडिया हाउसनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि गरै तामु खलाय दं काउन्सिल नि एमएमडि रक तामु खलाय दं चिनि एमएलए रक तामु खलाय दं विधानसभा थाङै ताङै चिनि मानथायनि ककदम रक थाया हा चिनि मानथाय तामो खरकसे एमडिसि ब बाता मानमानि हाय बाता माना नांमानि हाय खरकसे एमएलए ब बाता मानमानि हाय खरकसे मिनिस्टार ब बाता माना नांमानि हाय मानमानि हाय मीडिया रकनि ब कायसा मानथाय दङ तामो सरकारनि बिसिंथि आईसी डिपार्टमेन्टनि बिसिंथि एडभार्टाइजमेन्ट माननानै हास्ते हाबांगो जों नगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चैनल लगनि 20-25 टा चैनल एनालिस्टमेन्ट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम न 5-6 लाख एडभार्टाइजमेन्ट मानो बरक तरि लगिया बरंनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय दङ फियाबा मीडिया न सुक जागिया पलिसि खायजाया ताबुक ब ताइ 2 बছর दंखांके एडिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছর खायदा मानो के कक दारै मानो कोनो एमडीसी कोनो एमएलए कोनो एम कक दारै मानो जोंनो सयै लिखित ताइ 2 बছরनि बिसिङो तिप्रासा रकनि बिसिंथि तिप्रासा रकनि बागै जों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि कताल खलाय दङ नि कक दारै मान कक रखांगांके जों चिनि खरां नम्बर थागिरनाय जों कक साया जों लामा वासुकना नांया जों बुया लामा वासुखांगांके थासिं गंकक जों सेतिसाव फियाबा जों नट बुइति सानानि बागै मीडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपोर्टार रक फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंसा चिनि बागै जों साया नै दं नायखा 2 বছর 3 বছর সায়াनै दं नायखा
मेथेब जागमां ताई बुहुरु मानसि नाय कायसा दफानि मीडिया से रागै मानि हांगांगे नों दफा बागे तरि लगै माननाय निं दफानि बागै साबो कक सानाय नों जाग्रुब जागफुरो नों हमकिर जागफुरो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा चिनि लिडार रक आबनो वानसगिया सिनिया चिनि मीडिया रक न ताबुक सोंसाय मानो ससियेल मीडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग ओ ससियल मीडिया नि फान बसुक जरतै ओबो कायसा सोसाइटी न बालाय कुसगतलां दै मानो ओबो कायसा बदल न हापांगतलां दै मानो केबाबो मुजुनार ना नांनाय मीडिया नि फान दङो कायसा सोसाइटी नि हेगेनस मीडिया थांगांगां के बनो जों खिख्लाय दै मानो कायसा बदल नि हेगेनस जदि न मीडिया रक थांजागा थांगांगा बनो जों खिख्लाय दै मानो जों कुनो बदल न तरनानि लकडानि के बनो यासि सुना थांया चिनि सानमुं सरकारनि थानैसे पॉलिटिकल पार्टी नि थानैया कुनो नेता नि थानैया कुनो एमएलए नि थानैया कुनो एमडीसी नि थानैया चिनि सानमुं डिपार्टमेंट नि थानैसे चिनि सानमुं सरकार नि थानैसे तामो चिनि सानमुं आसेक बसर एडिसी मानमानि ताबुक बो एडिसी हापांनि निजि कुनो पॉलिसी से गरै निनि ककब्रक कक्तमा थुमनै रगनो निनि चैनल लगनो एडवर्टाइजमेंट रनि बगै कायसाबान पॉलिसी से गरै पियाबाबो हाव हापां फाइमानि यागोल बेलायके जों खातंगो हापां न जों एप्रिशिएट मा खायो कमिटि नाम जाका पॉलिसी खालायनानै बगै पियाबा कायसाबान मीटिंग नांखाव कमिटि ने बाइके नों पॉलिसी गदाल खायनाय खालायजागिया कायसाबान 3 बছর पाइ थांगा अर्धेक बिगबां पाइ थांगा जरा हापांनि 5 बছর कायसा हापां दङै मानो ताई 2 बছर नों खालायदा मानो नों कग्रुदि बालायखे वाना मा सिंचा जों खानांगौ स्टेट गभर्नमेन्टआवबो जों कारजागौ प्रेस क्लाबाव आगोदा प्रेस क्लाबाव जों मेम्बारशिप माया 5-10 बছর बासिंनिबो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी मानाले परेर कक्से चिनि मीडिया चैनल लगारे एनलिस्टेड मानाले परेर कक्से फिया बाबले मेजॉरिटी बुनि दफा मांसे तै तलै दं हंगा बाइके मानाबा जों सामनो खातुं चिनि एडिसी हापां अब टिप्रासानि हापां और जत एमडीसी सिन टिप्रासा और जत एमसिन टिप्रासा जों खातुं मानि बरगले मुसा सग्रबानो हनै आबोनि बागैनो जों खा नांगै जान प्राण दवै जों बरगनो सुबा मानि फियाबा ताबुक बियां खांगाव कक तामंखा नरनि कग्रमानि अयमां जों नुगै मानो स्टेट गभर्नमेंट नि के हेल्थ इंश्योरेंस दं फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ओंगै मानो जों बेमार हामिया मानजागै मानो अटैक मानो एक्सीडेंट ओंगै मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक खरचा रिपोर्टार खरचा कक तो माथुनायनो बाइकि सलि दं मासो नों बुसुकमान खातिरक खायनानै निनि पुदा कोलक सरा सोंकेबो आईसी डिपार्टमेंट नि बखाक्तै तिब्रासा मीडिया रंनि बागै वर्कशॉप खायजां मासे बर' खाय निनि हेडक्वार्टर खुमुलुक सेंना बला हा नों दान खुमुलुंगो बार वर्कशॉप खाया ओ वानदि रं जागावो यूनिवर्सिटी दाबो तिब्रासा जागादा लाख रां सबायै कायसानो ककबरनि फिरक मं फान गरै रां गरै स्टेट गभर्नमेंट रां दहैया आईसी डिपार्टमेंट तो रां से गरै हिंगाके ओ फादार हासनि फाइनाल रिपोर्टर रक न आरो रिपोर्टर रक साबुनि नगराय चिनि प्रेस क्लब नि नगराय चिनि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नगराय से जों मासायां माने चिनि प्रेस क्लब जागा गरै माने लेंगाथाय जागा गरै माने ओ दा गरै जागाव जों बन तुबुइ जों प्रेक्टिकली मुंगदा मुसुं माने पेपर टां खाय लाख रां सबायै थानाय मासाव फायका बीडीसी नि रिपोर्टर रक तेजना 3 लाख रां सबाय जागापो एसी गारि गुरि रेखा हुनुका हुटेल टंखा चारखा मांसबाय बाग बाहान जत चिति प्रसंग चारखा हुनुइ रहरका तिप्रावा एकदम कोनो प्रॉब्लम गरै मीडिया रो एकदम डेभलप तिप्रासर हाय नो हाय मासे पुयाको ताइबै सब बिटिया नि बर खाइन हाय रिपोर्टर फाइपिरो मुखां मांगलि हुनु माने नगानि किरिजामानि बगै हाय नो हाय बरनो बेराय नन खेबरन रां टं 3-4 लाख टानि रां खरच खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा कलफर चैनल नं 3000 महाराज नि बात दे भाई मानी से निनि इंडिया देंग मानी से जो तो ककब्रक चैनल नो एडवर्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबा नों सावनि बागै हाबा नुगै मानखाजों फातार
edisi fatarni kubun dofani news channel kubun dofani newspaper rokno mase lag advertisement telangi tongo edisi rang saboni rang 3% bagi si phainable 3% bagi phaigang gangke tangai tini 3% no bo khoros khaijagya tangai general channel no rohna nang wanjoi newspaper no rohna nang phirong mungna tong edisi ni CM phirong mungna tong ICT ni CM berai bakti bukti kuplung Malaiwan nama singsa kubui kok sakang ke sajak yang nai netarok sajak yang nai kuno bodol ni jengno adok ojomarok jengno sajak yang nai jeng kisu saya tongka khalokka joralekha memorial biafarka meeting asukka asuk mane 1-2 din simina borok suku khai phunugo hoyto ba jeng dinor jagao lamo asuk mane o 1-2 din borok jeng bai meeting khainai kok sanai satta kaisa ke kono haisukma sai thanai haisukma tangai hinggang ke মানে লাসিমা শিক্ষক কক আং সাও নরম ন যদি নরম ডিপার্টমেন্ট টি নরম ইয়াকে ডিজাইন খাইরে দি তিনে থানে ডিজাইন খাইরে দে বক্সা তংথে আপনি হাই ডিপার্টমেন্ট ইএম কই সাবনি বাগেও হাপাং মানে পলিসি চি কইखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय Sini pensiun bagi bur kok sasinai, press club building tanggang bagi bur kok sasinai. Bunyi situ tanggang kan zat jodoh press club tunggu. Tahu kok press club tang naik dia satar rezak talar rezak. Boleh tong. Kaisa tiap tebila tong. Bunyi press club enggak ke hotel bayaksa. Jodoh facilities tunggu. Restoran tunggu. Ponjang dai, jaga tunggu. Bunyi hasil ni barak pakai angkang ke. Sini ke leng nak jaga sekali. Nugui mangka sini media dong bising apa? Dalal. Kubui kok mas saya boy hui jono borok. Koksa kong ni ya farjang ma bai. Kubui nyok hui ton kang ke. Nini ani sim lo senglak, orot asuk mai rong sim lo senglak nini bo lo sengnai. Habang pai thang kang ke. Oh habang pai thang kang ke. Jeng sabono samnai. Orang nugui mangka seng, pemulung press club simia, doang press club hasil ni korbung ni paisok paika, ambasa ni paisok paika, jotono samung kibi nok kung ni bersapati kibi karon tamo, seng mo punung namu sunya beli cini dop hawap dikit soli tong mani, norok sini lah sering yani dop hano, edisi kaisa kugram kang ke, Agartala press club gari kung dam rohoroi. Tarik hari reporter tu jago, nono kisi sini ya. Tui botol sudah siapa ya? Tui botol. Asuk bani jaga sana kende. Sabo tor ni bagai. Bunyi tor pani reporter tor ni tor pani reporter tor. Tahu le neng kasih sini, noro kasih sini. Ceng muzora rekha beli. Ordek ni bisi ceng zora rekha. Ta bandi sini. Neng sak tu si bandi tomak layo ini ya ke. Mana sanjang nai sajak nai sini. Bang mana tomo. 11 দফা দাবি চিনি কোনটা কাছে লাই টংখা হারা ভাই কায়া এডিসি ডিপার্টমেন্ট নি কেবো ইএম এমডিসি এমএলআই সিএম হায়া তার মানে চুক জাগিয়া নিনি তিব্রাসা কক্তম থুমনাই রক অ জাগাও সাতুঙ্গ আচগৈ বখরং দা মিহিমৈ টং কেবো ফিদিংয়া থাং বরক খবর না হাইয়া ফিয়াবা जों তাই ঘন্টা কাইসা না সিংলাক তাই ঘন্টা কাইসা না সিংলাক जों তামো খাই Norok nuknai, jeng nabui henai mano, kesang ke norok kok saiman belah nai. Dia bawa kesang ke kok saiman norok nus nugia hanggang ke norok jeng prosok kai nai. Kesang kau nai jeng gul table kai kya. Iem ni, quarter asuk lai kya, office asuk lai kya, unofficial asuk lai kya, official asuk lai kya. Kun mane datang, o kok saiman ni o meeting ni. Polisi tama bisa saiman ni aku nak borok. जों खुमुलुं प्रेस क्लाब मीडिया अर्गेनाइजेशन बखाक्तु याफार जाका जतो स्टेट नि पॉलिसी बर बटिखे एडप खाइ चलि तंग सोशल मीडिया नि दराबा सोशल मीडिया रक न बरम खायै एदिसि हाबां खलाइमान खामो अ जागाव 6 मास नि बागै फानो टेम्परारि पॉलिसी सुनामै जतो यूट्यूबर रक न अ यूट्यूबर बबिन साग नि बागै याबले बदफानि बागै सामुं खलायो बोसोक मानबा
এডিসি হাবাং বরিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট বরিয়াকে বসে মানি ইউটিউব 1 মাস 2 মাস পরে 7,000 8,000 মান নাও বাই কেমনি পকেট চলি না নকুম চলি না চলিয়া দফানি বাগিন খাই দङ পিয়াবা সিনিয়া নরক না জন্য সিনিয়া পিয়াবা সিনিয়া কে जोंबो केबो सिनला सिनि जबा चलि थांनाय अबो सिनिया जों पियार दङ मानिया साकसो अबोनि सेटाइ कुथुं से कुथु जों जबा चलि थांनाय जों वानसकनाय ताबुकबो एडिसा हाबांनि बाहागते कुनु रेसपन्स गैलै हिंगाके जों अबोनि सेटाइ कुथु जों जबाव थांनाय आसोना हामबाय আজকে আমরা খুমলুং প্রেস ক্লাবের টিটিএডিসির আইসিটি দপ্তরে আজকে আমরা টিপা এবং টিপিএমএ পক্ষ থেকে দুই অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এখানে গণধর্নায় গণ অবস্থান বসেছি কারণ তিপ্রাসাদের তিপ্রাসা মিডিয়াদের জন্য আমরা দাবি তুলে এখানে গণঅবস্থান করেছি কারণ গত নতুন এডিসি সরকার আসার পরে আমাদেরকে তিন মাসের মধ্যে টিটিএডিসির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি করার জন্য আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছিল সেটাকে পূরণ করার জন্য আজকে এই তারিখে 3 বছরের উপর হয়ে গেছে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসির কোনো হেলদোল নেই সেটাকে আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি করার জন্য আমরা আজকে এখানে দাবি করেছি আমরা আজকে যে গণধর্নার মধ্যে আমরা 11 দফা দাবিতে 11টা আমাদের ডিমান্ড আছে এই 11টা ডিমান্ডকে নিয়ে আজকে আমরা 1 নম্বর ডিমান্ড হচ্ছে এডিসির নিজস্ব কোনো পলিসি না থাকলে 3 বছর কিভাবে চলছে কিভাবে খরচ করছে আইসি ডিপার্টমেন্ট সেটাই আমরা তুলে ধরতে চাই আপনার যে প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে গত কয়েকদিনের আগে টিটিএডিসির তরফ থেকে চারটা কোক বড় যে চ্যানেলগুলিকে হওয়ার কথা দিয়েছে সেখানে কি হয়েছে 4টা যে ওয়ার্কটা দিয়েছে সেটা কি সবটাই এনলিস্টেড সেটা আমরা প্রশ্ন করছি এডিসি গভর্নমেন্টের আইসিটি তরফ থেকে আর যদি এনলিস্টেড হয়ে থাকে তা ঠিক আছে কিন্তু তার ভিত্তিতেও আমরা আমাদের যে ব্রক মিডিয়া যেহেতু এখনো উন্নতভাবে অন্য চ্যানেলের মতো যাতে করতে পারছি না এখনো যারা ইউটিউবার যারা নিউজ কন্টেন্ট যে এখনো পরিবেশন করছেন তাদেরকে ন্যূনতম একটা দেওয়া হোক আমরা সেটাই দাবি করছি তার মানে আপনাদের অভিযোগ মানে মন গড়া ইচ্ছা মতন চালাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই টিটিএডিসি আইসিটি দপ্তর আমরা যা খবর নিয়ে শুনেছি কে বা কারা পিউকে ডাইরেকশন দিচ্ছে এই চ্যানেলকে দিতে কিন্তু এটা কিভাবে হয় সেই জন্যই আজকে আমরা এখানে বাধ্য আজকে মূলত কোন সংগঠন এবং কোন প্রেস ক্লাব আপনারা এই এখানে আজকে আমরা 2টা সংগঠন ত্রিপুরা ফটো মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এই 2 সংগঠনের ডাকে আজকে আমরা এখানে আর অন্যান্য প্রেস ক্লাব কি রয়েছে আর অন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যে প্রেস ক্লাবগুলো আছে করবুক প্রেস ক্লাব আছে আমবাসা প্রেস ক্লাব হেজামারা প্রেস ক্লাব জিরানিয়া প্রেস ক্লাব জম্পুইজলা প্রেস ক্লাব অম্পি প্রেস ক্লাব এখানে খোয়াই প্রেস ক্লাব এখানে সবাই আছে আমাদের যারা এই লাইনে যে কাজ করে মিডিয়াতে যারা কাজ করে তারা সবাই একত্রিত হয়ে আমরা আজকে এই দাবিটা তুলেছি আর আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি আমরা যে দাবিটা এটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে